Wala na to, 0 na agad to. 1 versus 1. Eh! 1-0 boy! 1-0! 1-0. Pwede to i-upload sa YouTube. Boss, upload mo to sa YouTube ha? Yan na. JK cute? JK cute? Pakamit ka dyan! Eh, wala. Ang oras po natin ay 9 minutes and 10 seconds. Oh, wala. Eh, buta. Tuan. Grabe. Highlights. Hey! Papalitan. Nasali ako Dadala ng bola po. 10 minutes lang sa dun sa timer Change. Last play. 2 points, uy! Lahat pag malayo, 2 points na. Eh! Alto. Oras natin, 8 minutes. Walang kapaguran yan ah. Ang bilis na, kaya ko! Ayan na. Play up. Yeah! Wala. Hey, Kyrie Irving. Hey, by the way, Kobe Bryant, oh! Yeah! Porto. Ilan? All four. 2 points po pag malayo. 2 points. 7 minutes. Kyrie Irving nagdadala ng bola. Hey! 5-4. Hey! 6-5. Lamang ang block. 6-5. Hey! Uda, Jaworski yun ah! Hey! Isaiah Thomas! Hey! Tumira sa 3! Bang! Wala po. Okay, green ball. 6 minutes! Ano yun? 6 minutes na lang, 6 minutes! Wala uli. 6-5, lamang na isang block. Hey! 7-6 lamang ang green. Oy! Labas bola lang. Labas bola. Tangina, nakakapagod yata yan ah. Eh, ang ganda nun oh. Sayang. Okay. Kyrie Irving nagdadala ng bola. Kyrie Irving. Kalaban si Isaiah Thomas. Tumira sa 3. Bang! Wala. Nakuha ni Isaiah Thomas. Di-dribble. Layup. Wala uli. Nakuha ni Kyrie Irving. Dribble.
Tinira. Shumot. Kyrie Irving from downtown. Change sport kayo ngayon. Okay. Suma-sidestep po ang ating manlalaro. Hey, hey, hey. Tumira. Wala. Oras. Okay, tuloy lang. 4 minutes. 10 minutes ano ah? 4 minutes na lang. 4 minutes. 8-6 lamang dalawa. Ay, ano yun? May pa-hagis bola. Wey! All 8. All 8. Score 3 minutes. All 8, 3 minutes. All 8. Hey, lamang na, lamang. Last 3 minutes. 9-8. Nagiging ano ka na, kangaroo. Ayan na. Wala. Ayan. Ey! Layup. All. All 9. 3 minutes and 10 seconds. Tumira sa 3. Na, sa laksak. Hey. Lamang. 11. High score. 0-9. Draw. All 0. No. Patay ka na! 1-0. 2 minutes. All 1. Tanginang laro yan. 2-1. Last 2 minutes. Oy. 2-1, 3-2. 3-2. Rito. Hoy! Hey. 1 minute. Porto. Dalawa lamang. 1 minute. Ang nakakapagod dyan ah. Hey. Tumira sa 3. Bang! Wala. Nakuha po ni Isaiah Thomas. Tinira uli sa 3. Wala uli. Nakuha ni Kyrie Irving. Nagdadala na bola. Wala. Nakuha ni Isaiah Thomas. Sinalaksakan. Shumot. Nice one. Score 4-3. Uy, 54 seconds oh. 54 seconds. 4-3 ah, 4-3. Hey! 5-3. Go, play! Yo, dali, go! 28 seconds. Dan, pagkakataon mo na yan, manalo sa 3. Ay, wala! Sa 3! 2 seconds! Wala na! Panalo! Boss Jeggy! Yeah!